Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। ভালে আছেনে? How are you? How are you? এয়া কি? What is this? What is this? কি হৈছে? What's it? What's it? কি কলা? What did you say? What did you say? কথাটো কি? What's the matter? What's the matter? কি কথা হে? What's the matter? What's the matter? কাৰণটো কি? What's the reason? What's the reason? এখেত কোননো? Who's this gentleman? Who's this gentleman? কি খবৰ? How do you do? How do you do? আপোনাৰ মতামত কি? What's your opinion? What's your opinion? কি বিচাৰি আছা? What are you looking for? What are you looking for? কিবা খবৰ আছেনে? What's the news? What's the news? তোমাৰ বয়স কিমান? How old are you? How old are you? পিছে কিনো হ'ল? What difference does that make? What difference does that make? আপুনি আকৌ কেতিয়া আহিব? When do I see you again? When do I see you again? আগতে কিয় নগলা? Why did you not go earlier? Why did you not go earlier? কোৱাচোন কিয় আহিলা? What brings you here? What brings you here? আৰম্ভ কৰোনে? Do we begin? Do we begin? আপোনাৰ নাম কি? What's your good name? What's your good name? মই যাব পাৰোনে? May I go? May I go? কিহৰ কাজিয়া হে? What's the quarrel about? What's the quarrel about? তুমি ক'ত আছিলা? Where were you? Where were you? কিমান সময় লাগিব? How long will it take? How long will it take? আপুনি ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা আছে? For how long have you been here? For how long have you been here? তুমি কেই বজাত শুৱা? When do you go to bed? When do you go to bed? ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেনেকুৱা? How are the children? How are the children? আমি ক'ত লগ হ'ম? Where shall we meet? Where shall we meet? আপুনি কি কাম কৰে? What's your occupation? What's your occupation? নিজকে কিয় অসুবিধা দিয়ে? Why do you trouble yourself? Why do you trouble yourself? আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।